ভজরে মন তু রাম নাম জপ ও কৃষ্ণ নাম ভজরে মন তু রাম নাম জপ নদন্ডি বকাল জপ নদন্ডি বকাল জপ নছুইব পাপরে মন তু কৃষ্ণ নাম জপ দেখি प्रभु टे हाथ टे उठेबे ना उठेबानी उठेबाटी हाथ टे उठे समस्त गोटे करताली टिके दब समस्त कहिबा बोली जगन्नाथ स्वामी की मते लागुची करताली दबा को जेमिति अंटारू पैसा पड़ु आपण समस्त खाली भिड़ी भाड़ी होउछथि करताली दीदी मागी दोछथि काले अंटारू पैसा सरी छु नाही म करताली दबा पई पैसार किछि आवश्यकता नथि केवल भावर आवश्यकता थाए और दुई हाथर आवश्यकता थाए हाथ टिके उठे समस्त टिके करताली टिके दबा काहे कि प्रभु हाथ देई छथि प्रभु को पई उठेबा एटा हमर हाथ नुहे प्रभु चाहिए हाथ चलिबो प्रभु न चाहिए हाथ रहिबो तेनु हाथ टिके समस्त उठेबा देखि बाल्यरु वृद्ध जति कि बसी छथि मौसा टिके हाथ टिके उठे दबा नहीं हाथ मौसा हाथ टिके उठो हां औ नहीं मौसा हाथ उठे सेमती को औ कृष्ण नाम भजरे मन राम नाम जप कृष्ण नाम भजरे मन राम नाम जप नगति नचुई बपरे स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा संहार करता हर भजन करुछंती आमे तो निमित्त मात्र तांकथु तो आमे जन्म तेणु आमे तो तांकर छु आमे टिके भजन करिबा से कृष्ण नाम को हाथ टिके उठेबा समस्ते केमिति हाथ उठेबा समर्पण भाव रे हाथ उठे तुंड खुली समस्ते जपिबा औ भजो थांती ब्रह्मा हर भजो थांती ब्रह्मा देखिबा गुरु परे मोहन कृष्ण नाम भजरे मन राम नाम जप कृष्ण नाम भजरे मन राम नाम जप
ସେଠାରେ ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ ଦେଖିଲେ ବସିଲେ କଣ ଏଠି ହଉଛି କି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧରିବ କଣ ରାମ ନାମ ଧରିବ ଏଠି ଯଦି ମେଲୋଡି ହେଉଥାନ୍ତା ହୁନୁ ହୁନୁ ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ସିଟି ମାରିଥାନ୍ତେ କରତାଳି ଟିକେ ମାରିଥାନ୍ତେ କଣ ସତ ନା ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହରି ନାମର କଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ ନା ନାଇଁ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ରାମ ନାମରେ ହିଁ ମରଣ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରାମ ଆଉ ରାମଙ୍କ ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ନଥିବ ତେବେ କେବେ ବି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବନି ଯେତେ ହୁନୁ ହୁନୁ ଶୁଣିଲେ କଣ ମଲା ବେଳେ ହୁନୁ ହୁନୁ ଶୁଣିବ ନାଇଁ ସେଇ ରାମ ରାମ ସତ୍ୟ ହିଁ ଶୁଣି ଶୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯିବା କି ନର୍କଗାମୀ ହବା ଯୋଉ ଗାମୀ ବି ହବା ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ନ ନବା ହାତ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଉଠେଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଟିକେ ନବା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ଆମେ ଗାଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ବାଲୁ ବାଲୁ କରିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅନଶନ ଚାଲିଛି ମୁଁ ବଇଛୁ ଆମେ ଏଠି ଭଜନ ଗାଉଛୁ ହାତ ଟିକେ ଉଠେଇବା ସମସ୍ତେ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ରିକ୍ରାସନ କରିବେ ଯିଏ ହାତ ଉଠେଇବ ସିଏ 2000 ଟଙ୍କା ପାଇବ ଆପଣ ମାନେ ହାତ ଉଠେଇବେ ସତ କହିଲେ ହାତ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ ପଇସା ପାଇବାର ଥିବଟି ହାତ ଉଠିଥିବ ସେମିତି ପଇସା ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ କିଏ ଉଠଉଛି 2000 କଣ ପ୍ରଭୁ 2 କୋଟି ରଖିଛନ୍ତି ସମୟ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ହାତ ଟିକେ ଉଠେଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଉଠେଇବା ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିବା କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମନରେ ମନ ରାମ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମନରେ ମନ ରାମ ନାମ ନଭକ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ନଭକ୍ତିରେ ପ୍ରାଣ ନଚୁଇବ ମନରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମ ମନରେ